오직 수랑 나가사 아픈 그만 지가사 그때 랑이 장기로 나가 안양같이요 오직 수랑 나가사 오직 수랑 나가사 같은 금은 지가사 그때 랑이 잠기고 Soli mandi da tu so bia ko ibanyan ra na bia ibanwa something jozo jing bia ni na jozo so na kra jo lang na chi tao chi Australia ni chu na chi na ru ta mo dai so la chi ni mission pirang na ba ta ta kha tu na o ko bra ban na mo thong ba pe jo pai kuri ara chi mission pirang ko so ta mo dai si me me so ba ke ni na chi so ka thang ri bai no ज़्यादा सबने अवस्था में बिजोरी ना अच्छी आप सबको स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सेपो ini section ni kita berikan beberapa doa yang berkaitan dengan Isol Mantela हम सब आप लोगों को देख के सच में खुश हो और प्रार्थना करता हूँ आप आशीषित हैं गधे लोग अच्छा है
Hallelujah. Jadi siapa nunggu nak buang ani kacengan ni bukan? Angale kacainga. Hallelujah. Nadi gemen mai pengen buat macam sia. Kato ni kacengan, di bas nadi gemen jump tunggu. Dahulu yang sini ketel ni biar tam doa, aru yang namanya nak dapat ceri rumah, mana ketel Jisu agana, angni riba kujas kal nak sima angni sianiko agan prakar. Jisu Kristo ni sianiara, ago sakni mandera nak siani rumah. Hallelujah. Praise the Lord. Uni gemen sawa sianiko iskra. Bible lo pa covenant rang doa, jekon ya ketel ni biar takku ba covenant ni agana ba sungki kerkani. Ni agana wade ke Bible ba covenant rang doa. Aro Bible an sungkigen sumode Noahic covenant ni agana isoli Noah baksa covenant ko takani doa. Abrahamic covenant doa. Abraham baksa isoli sungki kerkani covenant doa. Davidic covenant doa. Isoli Daud baksa sungki kerkani doa. Sungki kerkani doa. Moshe covenant doa. Isoli Mose baksa covenant kani doa. Aru ya keteli me atamba Jisu ya baksa covenant doa. Amen. Hallelujah. Aru mangsa covenant doa bisa sepuluh barat nga ada baksa yang memang susah kataha. Aru wara biya kaani covenant. Hallelujah. Praise the Lord. Sawa-sawa biya ka ajak sumateni. Praise God. Naben Kristiyon dokat sabo. May na biya kaani ba sungir kani covenant niya gana. Covenant niya gana non. Solo covenant niya gana sungir kani niya gana. Yade pelongin belaka वासा ने आना हिंदियों ने ये जो वासा है ये जो प्रभु भूस है ये भी एक वासा है ये भी एक कवनेंट है और बाइबल में बहुत ऐसा वासा है जिसको हम बाइबल में अगर देखेंगे तो हम देखेंगे बाइबल में नोआ का साथ परमेश्वर का वासा था अब्राहम का साथ भी वासा था दाऊद के साथ भी वासा था मूसा के साथ भी वासा था और ये जो हम लोग अभी लेने जा रहे हैं ये जो कम्युनियन है ये भी प्रभु यीशु मसीह का हमारा साथ ये भी एक वासा है आमेन हालेलुया और लास्ट फ्राइडे में हम लोग सीनियर पास्टर के साथ हम लोग और एक वासा हम लोग ये बाइंड करने के लिए किया था और वो वासा है शादी का वासा हम लोग लास्ट फ्राइडे में एक शादी के लिए हम लोग किया था और बहुत आशीषित हुआ और ब्लेसिंग हुआ उन्हीं में से ब्याह खाने पर मुक्सा खावने नुमा वादे कॉन्ट्रैक्ट होता तो सबने कहता ब्याह खाने पर रंग कोडे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ने आगा ना कॉन्ट्रैक्ट कोडे एग्रीमेंट कोडे फिकालना मनाया अन्य बार ईसोनी खाताओ दुर्गमन जीवन खावने ने आगा ना मैरिज खावने ने आगा ना वो कोडे फिना मंचा वो कोडे राम फिना मंचा वो को पियोदे आगा नस्मंग नवा अब्राहम बक्सा खावने ने गिवन आप चीज़ थलान नस्का आगा बिजा मम्मा Jerusalem Bible Center baksa nga may barangko Hebrew may barangko niya ini masa ya Jerusalem Bible Center ni Dr. Eli bini explain kani kata Abraham baksa isoli covenant ko biara explain kani na cem isol Abraham ko atang ni pagapa atang ni madrang bakskauni kuni domain ko pa biya po ni ukhat pa chinagta isolara uko aganan cina pa chinagta chikinyo niyo da cemaken मैं अब्राहम के बारे में ये बता रहा हूँ परमेश्वर अब्राहम के साथ जो वाचा बनाया था उसके बारे में परमेश्वर ने उसको बोला था कि उसकी पिता के घर से वो निकल आए और परमेश्वर जिस जगह को दिखाएंगे वहां तक जाए तो परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे बुलाया था अब्राहम को इसोल उकामाhan ang ipagapani loko ni madrang bakskaw ni ukat babo araw ang inesuking pabiya po dari angbo anga nangna patigen hallelujah Isol agana I will bless you. Anganak na patigin. Aro I will bless those who bless you. Na patigin parang nga patigin and I will curse those who curse you. Nemang biyagan. Na ko sawon ko parang ko ang sawon niya. Dr. Eli ya Jerusalem Bible School ni Bible Center ni biya ko explain kay mga wa email o atat ko. Ano ya ko explain kay ngon biya ko nakaningat siya यह को ट्रांसलेशन ओरिजिनल मीनिंग को देखो बात है ओरिजिनल हिब्रू और जेको लगाना चल इसो जेका लगाना चल उको एक्चुअली ट्रांसलेट कहानी इंग्लिश रांगोना दंतम पुष्परांगोना ट्रांसलेट कहानी वा ओरिजिनल मीनिंग को दे बात है नेबर डॉक्टर इलाई लगाने का चल आरो
Hebrew kuskode, original Hebrew kuskode mainnya wana, I will bless you, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you kepada wana dikede ukjacun. Andiba wara, mainnya wana, those who disrespect you, nako jian mandira Jawa, I will totally destroy them. Cukup wamangku destroy kai kalian. Ya covenant ko, ya songi kerkani ko mandira giza kepa, nako mandira giza kepa ko, akan cukup kemakian desa. Dr. Eli ni akan kepa, ya kusa. God promises Abraham that everyone who curses him, mekalel ka ni anak ibu suci mekalel ka curses kepa, will in turn be cursed. Aor ni anak ibu suci. The strength of this promise, however, is lost in translation. Ya katani strength ra, ya curse kepa katani, ya sound kepa katani belara. Translation on gemaha ni mang Dr. Eli agan. The first word for curses, makalel ka ni mga anak ibu suci, comes from a root that literally means to make light of something heavy. Maya ba bal Germaniko ram takir anina. Mai ba yas kang ba curse kepada, mai ba namen heavy yung kapako uko chingir ani ne agana ni baksuman yung the word makalelka comes from a root that literally means to make light of something heavy. The second word for curse, aor, actually comes from the completely different root that means something like to utterly destroy. Destroy kay kalna. Those who curse you, I will curse kapade, skang kapade, maiba baltrum kapakata ko, ram takira inga ara-ani ko muksuwa, aro magkapanara, wagni kapak curse ara, utterly destroys ara. Chikamak gamats ranggen muksuwa. Uni kamansa ram cak, ya kabanena. Aro ya covenant ko break kan yara siani chisa, ya sugi kan ikora tinggal nama ya covenant kora break kan nama. Uni kamansa tawagan naman kata pihak ani ba belongin isole na kanyo de tala pihak abi ko ram di tinggal naman sa dauro de do it ya covenant ko Christian marriage ka parang ba Christian pero wala pihak ka parang ba divorce ka to kay nga jekse ka kay nga andi ba isole na kanyo de yara namen namja. Uni ka bansa isole ka tao na atse ripana dalo atse ya covenant ko antengara ya songi kaniko antengara daknas jinga antengara communion takachangachian antengara gatel jishuni covenant ko antengara giskraina antengara communion ko gatel ni atangkor achangachian Jisu Kristo ya cembaksa songi kaniko mande jakko paponiko piyokna jishuni songi kaniko antengara giskraina antengbangan antenggatel ni atangko bebe nak keparapaan at sengara niska at sengada betamram dia ni tuani ko tak lani ko masih jadi keban hada ya ko tak lera cak arwan ke bangan ya communion ko bangan niska bebe nak keparap Kristen ram gen semua mangba ya geteli ni atak ko ranas sakja andi ba ya geteli ni atak atchen Jisu Kristo ko bebe ra ne sakhia ramai atchen jen solo napola Napulon at Kristo Jisu ko bebera napulon at Kristo ni mondol ini mandi umaha at bebera kapag Christian ni aga naha. Andi ba at sangara Kristo ni at sangara Christian ni tao at sangara napulan ni belsi bawa jamano belsi chicken jamano belsi kobret jamano at sangara Christian jangi tanganyo at sangara Christian wani sakya ramaya. Jisu Kristo nampaksa dumingkwa ni sakya ramaya. Witness ramaya. At sangara Kristo wani Kristen wanita cinta lo bakan ang namo Kristen ya gala andi ba Kristo na mo doing kwa aro na Kristo doing kwa ne sakira baya antu Johano lai do kwa sa de ke salgyo de bon baga pacha ni angan wan ya gala mandini ni mandini de pati ni pehen ko jao de aro ni chiko rim jao de na simang jangi ko manjani ya gala ang ni pehenan Jani cokmot, ang niya siya nunani cokmot, ang ni behen ko chagapa, aro ang niya chiko rin gapa, ang odong kaba, ang aba odong kaba. Hallelujah. Amen. Jisu Kristo na odong kuwa ne sakira maya.
Jisu nang baksa dongenga, aro na Jisu baksa dongenga ane sakya ramaya, witness ramaya, ya communion sa. Amen. Uni masa sa Christian ramde communion Quran namen samsak na ya sa witness de. Aja communion Quran o sa Jisu aganenga, ya ami bihin ko chagapa, aro ami chiko rengapa, ango dong kaba, aro angaba o dong kaba. Uni manda alo namen tuk ni baka Christian ram, bebe raga para, ya ngetel ni biata Quran na communion Quran na, bangan isangja aro samsakja. Andi ba na Kristo dong ikwa ne sakiara, ya communion Quran ni cisa. Amen. Uni kebensa daode atsende galjau sa communion ko para nama na ni mga atsende traditional na kyo paha atsende ya mondolio sa galjau na ri bai sa ngetel ni biata kon atsende rana nama. Aro bano barande jauh sasan rak nama naya, neman bano barande jauh tamu praksa rak nama naya, niam rangko takah. Andi bawa tataran ni somoyo de, jen solo bebe rak keparang gronggen, saliba noko bebe rak kepar saksa sekepani noko jen solo gronggen, Bible agana wamang pita piade agana. Hallelujah, praise the Lord. Noko na ri angin wamang jen solo bebe rak sekarang gronggen, unon pita ko piana. Haru wamang ketel ko kiskrana, Jisu ko kiskrana, wamang Jisu ni gete donang kepaya communion ko wamang taka. Hallelujah. Praise the Lord. मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हम मसीह लोगों के लिए ये विटनेस कि आप यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह आपका साथ है, इसका विटनेस सिर्फ ये कम्युनियन है. आमेन. ये कम्युनियन इसीलिए जॉन चैप्टर 6 में यीशु मसीह ये बता रहा है, he who takes my flesh, he who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Hallelujah. जो मेरा मांस को खाएंगे और मेरे लहू को पिएंगे वो मेरा साथ है और मैं उसके साथ हूँ. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तो इसीलिए अभी हम मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह हमारा साथ है और मैं यीशु के साथ हूं, इसका विटनेस सिर्फ कम्युनियन है. आमेन. इसीलिए हम ये कम्युनियन को हम इंपॉर्टेंस देना चाहिए. कोई विश्वासी ऐसा है कि मसीह को पाया है लेकिन कम्युनियन लेने के लिए वो ये नहीं करते हैं. मीन्स अपना आप को ये नहीं करते हैं. मीन्स क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं. लेकिन कम्युनियन हमारा लिए ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये साबित करता है कि प्रभु यीशु के साथ मैं हूँ और प्रभु यीशु मेरे साथ है. आमेन. उन्हीं में से कम्युनियन नामेन इंपॉर्टेंट हुआ था. और अच्छे कवेनेंट उन्हीं में से या कौन कवेनेंट ने आगना बा सोंगी करनी ने आगना बा अच्छा शास्त्रों ने कथा चखला नियम ने चखलाया या कवेनेंट कोरा नियम ने चखलाया दिबा ओरिजिनल उन्हीं में से या डॉक्टर इलाइनी आगना गता बापा अंचनी माइबारं को या आज को शास्त्रों चिना इंग्लिश शास्त्रों चिना ओरिजिनल हिब्रू नि बाप इन नामेन दंतांगा हमिनी ना. उन्हीं के बंसा बियागानेगा जब the Bible need not be rewritten but it should be reread में बियागानेगा. थोड़ाई थे ना नंगी ना चला. ओरिजिनल को मासिना दंता. अच्छा बाई ना चिनी बापा कतारंगान ओरिजिनल Hebrew my body meaning only actually oh orang kepada namen cipta haba kataran ni mensangat tak pelongan enjoy ka jenselo original Hebrew ko jenselo masia uno de namen kusyo ma namen enjoy ka katani na tu wali rang ko de namen kusyo ma jika dah mama cina Abraham na akan dapat kata wajib tu ya kan ya I will bless those who bless you I will curse those who curse you never and di bawah bless was kang apa curse na gini apa curse ni ka. Wah mengenai meaning tentang waya. Ini mensaksen original Hebrew ko masih pajari kemen. Aceng de namen, aceng de mana yang kan? Namen isoli katao, aceng de namen misunderstand kahaba. Kataran ko aceng de masih jara. Niam kecamo Jisu ni figure ko aceng pangen ke niam kecamara, niam ketali jagar rumah, aru niam ketalara niam kecam ni bimang rumah dia kan. Ini kemensan niam kecamo aceng ada Jisu ni shadow ko deken. Aro acen orang ko namai lagi study kau deh yang kecamo situation tentang events ragu acen Jisu ko para kali ko acen dekat je ko Jihudi mandera ngaran dekat uni kemasa Jisu ni
aciani semuanya bawa wamang jisuku raksak jaha aru ada ke jisuku jengalaya ha andi ba ceng warang ko namai da ke study kaget semua yang kecamo ba anchangara wa jisu Kristo ni jagrang ko anchangara namat ke nuni masa Johan odai bungao jisu jihudi rang nagana nasimang sastro ko amma walo jokatani ko matgen ane nasimang janjian nasimang jokatani ko matgen ane sastro ko amma wano wara wa katarang angni kemenan ne menjisuan. Ini kemensa jihudirang Yesus Kristo ko namen wa mangara maksudnya wa mang Yesus ko jegala. Anjing kadang kemenci kisah kemenci anjing yang bercamik ko anjing apa ini gets pemode anjing uno udi katarang ko anjing deket. Ini kemensa Yesus Kristo di sini cakap lagi semua yoba yano Yesus Luke angap orang itu pada ko prioniko. Aru bawa mangga gana ha mosini niamo aru kacil keparamo aru gitramo angni gemen segemen pelakan ciksokna nanga ande angni nak simang baksa dongeng bertenggo nak simang na agan gemen katayan. Haleluya. Yesus Kristus ni siya cakap pelani jamano wa imos ni ramako yang bertenggo na ode Yesus wa mande sakni bangsa bulpo karo ruwe wa tami gemet yang kecapi katara ko agane wa thalati ngachen wa ganinga mosini niamo aro kachile keparango aro kitrango angni gemet segemet plakan susokna nanga jisho tami managani angni gemet sawarang de kemekan siaha de angni nasimang baksa dongeng bertenggo nasimang nagan gemet katarayan unon wamang sastro rangko bici nagata wamang kisah rangko uwe wamang nagana ha andake siagana Kristo dokcapna arus algatamo sigaman rangoni tangcapna aru Jerusalem muni abacinge uni bibengo kisah pelani aru papuatan iko plak caprang nagan prakna nangken nasimangan yarani sakiong gepa. Haleluya, praise the Lord. Niam kecamo musinya akan gepa katerang sukaha angan niman wa katade angan angan. Haleluya. Nasimangan witness nga niman Jisyo kaniya. Nasimangan yarani sakyo nga. Nasimangan ya katani fulfillment ko amon kinga. Jerusalem ni abachi ugi bimo mo kisik pelani aro papuatan iko plak japrang na agan prakna nanggin nasimangan yarani sakhi nga. Ini mensa Yesus Kristo wa cakat pelani jamano wa sakani mande maksari ro emang wa tang ni geman wa sastro maine ke Yesus Kristo chusokaha यीशु मसीह के बारे में जो वचन लिखा था पुराना नियम में वो कैसे पूरा हुआ। यीशु मसीह वो दोनों के लिए वो रास्ता में वो बोल बोल के वो जा रहा था। उन्हीं के मनसा या नियम गच्चामारा यारा गोल्पोको वो गनी कपा गोल्पोको यारा आगान स्वागता माना या नियम गच्चामारा स्टोरी टेलिंग what is going to happen niam gacchamo sigama katangara mai upna singa uko golpo nake agan suaha aro niam kalo warang Yesus Kristo o chusokaha. Ini kemensa ya blood covenant na ya cici songri kan ya era na mai important wa aro ya tal gapa songri kan ko takani ci Yesus Kristo ci pagapa isol at tani gemagaman de drum baksa nang rempan ko takaha. Hallelujah. Praise the Lord. Ya blood covenant ni kemensa at centa alo pagapa isol baksa nang rempan namana. Ya Yesus Kristo ya chiko rugala ni chi wa tami gemal kepada drang baksa wa getal kepa wa relationship ko dak tayaha aro wa dake wa atami de drang ko tang baksa nam rebataha Bible atching ya achiri gemana atching get pore English so ya ko scarlet thread ne agana abachi no ni Genesis so ni atching Revelation no na ya achiri bundu ko salakwat mekken ya no atching mekken atching abachi no atching edeni bario ba ya ko mekken beben ya ko rongthale seja ha abachi ngao andi ba wano mekken adam aro hoba jet so papo ka kachek wa papo ka kon ta ode mai wa wamang tantang ni nagan dia ni ko wamang masya beben wamang wa bite ko chanas khangba nagan de chum di ba wamang antang ni nagan de ge chubo wamang wa ko acknowledge ka jai na chum di ba jen salo wa nama nam gi jagi bol di bite ko chaha unon ta ode wamang tantang ni nagan de ni ko dekaha aru wa ko nagan de ni ko wamang ara bible chna na table bijakchi pendap na tantang ni phap ko pendap na wamang jothon ka di ba jen salo isol ri bai mang
jen selalu wamang ko kamahada madam na arapao ne ada maro homa ni kratsa ego donuinga wali nagande ni gaman kratsa ega uja phap ni gaman kratsa wamang phap na kratsa ego wamang donuinga aro donui man da ode so wamang ko kamaha aro kame man wamang atak ni phap ko bol bijak ramchi wamang pendapna joton kainga chep andiba bol bijak chide wamang ni phap ko pendapna manja dos krigapa anchiko rugalna nantelaya janggi ko piokna mandeni janggi ko piokna de anchiko rugalna nangaya without the shedding of blood that's the Hebrew soda without the shedding of blood there is no remission of sin there. Matthew 5:17 Matthew dai bunga pon chisneo bantne nagana jisyo tanganagana wa Priyo sermon ko mateng sumoyo. Do not think that I came to destroy the law. Ang aniyam ko kumatnari bangsa. Andi bawaran ko chiksukat na sa ang aripahan ng Jesu Kristo. Agana. Arugan ke ang eden di bari ni manakani ngachep. Eden di bario ada maro hoba jen selo tanta ko wamang boni bijakchi pandang ani pakko pendapna wamang janchi ngachep. Wa boni bijakchi pakko pendapna manja uko gematna manja andiba dos krigapa at chiko rugal telnan nangai uni gemansa iso beben saswat na warang ko chem rong tale sija adi ban saswat ni ko at na manaro ina mana iso maya ba dos krigapa matko wano sota ada maro hobani nagandi ani ko wamangi phap ko pendap na data iso dos krigapa maya ba matbrun ko wa sot na nangamay na wa ada maro hoba ko wa mat pigelchi wa mangko pendapa uni magsongan ni Ramaya, wa matpikil ko matnade, uko suot na nangyan. Uko suot na ni magsongan ni Ramaya, wa dos kriga pa, wa matko, uni at chiko rugal na nga. Aro ang bibira, wa matayda, mes bisa ngengyan. Hallelujah. Amen. Uni naman sa udonin, daode, aba chingaha. Ya at chiko papko, pendap na, daode, iso na dos kriga pa, at chiko rugal na nga. Aro wa mes bisa jagren kata, Jesu Kristo iso ni mes bisa ko besok suaha. Amen.